Urata marka masina ka kurhakisa arut askap hanyani hupaca murasinya cuy mampi kurhakisa ampi tataya ti cirinaka mamaya ti cirinaka arut atap hartau ukakip karaki kurhakisa ampi kujiri rakasa tata mamaraga humaraga arut atap harta hicakan tatina aku udah walwa ina kasip karaki kujiri tata mamaraga hampi baguna rakwa pitan no kasip karaki humaraga arut atap haraki hicakan tatina tak paca murasinya cuy mampi wa Anta luri di nagaru arut ap hanyani kurhaki sambarga jika kita nagaru para kahwalwa isna kasip karaki tak kecuali mau anta lut ap haraki ukamata alwa jika para kah al hanya tak kisah absub haragiu ukam sa senha hinata kuja karaka ya tia ura kampe kanyanta hap hanyani hikwasanaka wakicawi taipiu hitata TV Peru ukam Perusa Nasional FM uka taipiu hitanakata akini wanda inakata ya tia weha kurhabati masuruha Iskawara kaha bagot esereha sarasiwa sarawasip kakita irawa wal hasul kasuyo chaka ukita nakara. Iskawara kaha taik aukina kapampiwa hupara kaha bakut esereha sarap harakila kurhaba purisa ya hatap hanyali. Iskawawana kah auktai kana kapampeo poret abhana wakuna ukita nakaro takna sulika soyo ukitan. Aksa sulika soyo ukitan. Peskamara ni tunga mayana marekam hanik omargo wanakaro wakuno kolpetano kasenyam pakaldasak. Wali kochek tayo kamhopanaga yata kanyutanaka parokut hapkanis ukay auk tayo kanaka suya sipkaya atans. Hechamara na maya kolyanyo tataypid akham untanep hanak. Kim sapatak soktatong peskan hisk awawanak ukamarak pose patak hilak akuwain tawakonaga. Yang kausum katuya sep kausasin ukat pehok pach auk tayo kanakaro hisk awana kamaro wakon kolpitanok ap masasin rakyo eukt ap kanak kuna chamta wina kat hupana ka lurapkani kuna nakatihna nakah lurap tu kana katihamaste aski wiana para kinih kuna nakatiam tataki ukana kar pokanya taki ukhamat yata kanyu tanakarus kutanya taki ikasuli kasuyo hetan rakyo wakuno kolpitanok anyam beh payorong kaphew wakuna weu hetanakan haneusak intasep kanak Wankayo marka chakau hitanda ke hesk awawanaka auktai kana kapambe wakono kolpetanok asinyalaiko poret anip karakeena Okat pekim sa wakuna weu hitanak Politécnico Regional del Centro yata kanyota taipen wakis ap karakeena okatake kim satun kim san warang wakuna nakau poret ap karakeena Hutiri pakalko ururakarwa Yatunka Mararita Sulkiri da Karoja Bakut Wempeja Callante Aparakiri Ukakip Karakiwa Ayo Cubría Chacau Hitarakansa Sasigua y Atiere Peja Ukakip Karakiwa Tapacha Sulkasu Hitarakaroja Viernes Uruwa Bakura Coñarakaja Porteata Janis Asinsa y Atiere Parakiu Kurjama Purisa y Atatasip Kakiñani Itanta Winagasti Hankaki Usart Karagitaina Sulkirina Campi Hankaki Karagitaina Salud Pública Viceministro Gustavo Rosell Canent Karakinoa Jutiri semanataki untas karagitaina. Liatun kamarani wawanakampi pakaskanya bataki. Jutiri semanan purinkan, ukamasaka semanan bakunanak purinkan ukanakamist. Liatun kamaran wawanakarust bakuna parakiao. Ukakik parak ayu chakankiri wawanakarust bakuna taharakineo. Amuya taraki pakalak patak warang ukasulka wawanakar bakuna nyataki. Yakadoketsti kanant askarakino jutiri urunagataki unyano katakaragitaina. Kolyanakampi wawanagataki akasui pachana pakat kanyataki. Hichuru kakik parak arumantimpist. Kaskatun ka% ukasulka suyunakaru bakuna nakah puriata harakinih. Ukat viernes urust takachoy mampist puriap harakiao. Takpat sulka suyunakaru. Ukamat kaukir wawanakat usutap kupanakar nairakat bakuna nyataki. Viceministro Mais Karakinoa. Wawanakarp itandain pachasut karagitaina ukatukanacampi. Aukita ikanagasti pakapanyapa. Ukamas mait awinakasut karakispa ukatukanaks yatiap harakispa. Nanaka haneu sinti pachak harkakap karakiat. Kun hamati yakib wawanakast sulkana kapampi hutap harakih. Ukatupanakaruh wakuna hamakio hanukatst. Hani bakunata karakit kun hamati kamachinakanst. Hanira hupanakaruh bakunum sata karakitih. Pusiri bakunanakat kananch karakinoa. Hani contrato negasti utkaragitainti unyano kata karagitaino. Evaluación técnica ukamanacampi pakapharagitaina. Mais askakis nyangkaususti ukatukanagharham unyano kaskarakispa. Ya tiaura kampi sananta sip kakiñani manka alkiri nagampi ukakip karakip etota kiri nagampeja gobierno pequeña chawira uja toque de queda sata ukajahan utpanti ukakip karaki uparakaj yakarakampu amaita paraki. Akiri nakaja Kurhamansa angkaha markau kita nakarha kuru nakarha enga kasip keha ukaraksa uparakaha kanais aparakina. Mangkal hanyu tanak taipita ukakik paraki ekonatanya nak tukita kutunakasti yatiri nakataki arsui waldurap harakina yokai plaza
uka katual hanyutan kachakauhana ukamat panakasti gobierno pakterina karu mai harakiwa uka kenaka ki uka chakanakauhar mantap katapa uka gik parakito queda ukanaka hanut hanya pataki Luis Silva Martinot hupasti mangkal hanyutanak taipita pakterina kiwa hupasti kanancharakiwa agiram tawinakasti haniwa kuspajat katatakit sasina uka gik paraki ukam tawinakampisti haniwa nyang kampisti harga kasip karakiti kunehamat ukanakampisti empresa nakarokiwa halantay rakiak sasina kayantkan kuna pacete hakanya kaus purin kan ukapacan patak warang ukamangkal hanyutanak utherakin ukah palas karakt mangkal hanyutanak taipinakat ukats Neymar Julio Paxinist chikata empresa nakauk al halant harakik ukamata patst mawarangkan warang kapat chikata nipau irnakawinakah hanut harakint ukakik para kiar hatrakiwa haniwa kuna bono yana pawinakas munap sasina hanukasti gobierno hupanakaru mait harakiwa cek pacam tawinaka inokap hanya pataki kuna hamatia kasuyunakana akabi yalan inokapki ukamkik paraki Colombia suyunas amtarakin yana panyataki ukamat ukacakan irna kawinaka haskiu sartay harakin ukakik paraki IGB ukataipit mangkal hanyutanakarust hanimay harakin mayu pawarang patung kamarat pacas ukamata pat stwalha kinakaw mangkal hanyutanak taipirus mantap harakin hichuro nakast Colombia suyunas hani ukaw hakinakati mantap ki ukanakat palap harakit hanukast kunanakatih luranyak mantanyataki ukanakat palap harakih akamanagut hetapat sti hichasti wakichasip karakiwa ekterina kampi matapizip kanyapataki ukamata kunanakati maipki ukanakaru askichanyataki hichurok ya tiap harakitu ministro de producción upauka toka harakitani ukat smatapi winakas utkarakinu kamach luririna kamp utiri urunakan ukat hichak suya harak ina haina rakati ministro hupampi matapi si harakcha akharusti sinti athatatap ekonadirina kasti ukamkik parakiwa maitap harakina angkasuyutha askipajati chiri cienciano del Cusco kataibita Felipe Trujillo hupasti khanancharakinwa kunhamasa Colombia suyuna luraskana ukanak tukita kaisa gobierno nacional ukataipit sulka suyuna Camcusc, Federación Colombiana de Fútbol, Ucamas División Mayor del Fútbol Colombiano Ukataipinakats, Amtap Harakino, Sulka Suyunak, Municipal Ukataipit Uñaki Paphanyapatak, Kunihamaskis Markanakaparja Ukanak Tokit, Ukamat, Kauhakanakateh Usi Ukachakankap, Ukanakathima Amtap Harakinih, Kunam Tabinakati Nukanyakan Ukanakah, Ukakik Paraki Hanancharakiwa, Hichamara, Pawarang Kapatung Kapayani Maransti, Liga de Fútbol Profesional Sata, Colombia Suyunsti, Kailt Harakiwa, ukat sti ukap ekonateng uyotay pinakarusti fokat hakinakawa mantap haraki ukat sa arhatarakiwa hicha biernesuru anatawa atipawina selección peruana ukanatawinsti kaisa Barranquilla ukachakana nya positong kapeskan warangka ukha hakinakawa mantap hanik sasina akiri wa maineri ya tiaweja minisura kana etlenchawipa taipiu hitatja kipka Mirta Vázquez minisura kana perteripaja prueba antígena sata o campi viajat esetainag ukatja COVID-19 usole jataina o sasirwa ya tiene paraki Vázquez chukilin hupasti hadiwa sinti usunta taakit ukatja coronavirus usuta queja kimsakutwa vacuna con hap itante asuataina sasinsa ya tiene parakiwa hichaja utapatwa remota sata ukataipitwa isnakanelej prueba molecular sata ukaja kun hamarujail yatia tacheleja ukamarua huparoja volta para pachani sasinsa uparakaja hanais asile parakiwa akiri wa maidiri yatiawe covid pulchawira kaja utaska kiu akurura karja ukamati warah chaqau kitanja sulkeri na karua hakip harakitaina akiri na kaja machasip katain umasip katainao ukamati kipka night group sata hal uka utama kalwa huparaka kata sepharakitaina kurha akiri ya tiaweja ya kata phanya yang kus bacan stia kiri stage mampiwa kim sakutaniraki ukamata patsti tokonyo tanaka ugit paraki machenyo tanakasti waras markana irana kasip kakiwa toke de queda ukapachana omikron kasta ususti tunga mayane hakena karua usuntai haraki angkach sulika suyuna ukachakansti waras markanwa hilpachasti akirinya usumpisti hakena kasti usuntap haraki ukatsti barranquito kachakana wal hechaka hatir nakrinaka kakterina kasti posito pun utanakarua mantap harakina ukachakana kansti chika rumawa itanakap harakiritaina nakapa kistantasitata
ukamo kacakaw karuman taw singsti kim satun kapeskani sulkana karua katunta parakiteina hupanakasti macay umanakawa umasip karakiteina hupanakaru katunta singsti komisaria cakaw karua paparakina ukacakansti papacanakawa ukang kaparakina ukanya kamasti ukacakarua au katay kanakapasti puri parakina ukakik paraki polisi nakasti tokonyuta macayuta nakaw harua manta parakina ukacakanakansti wakil hawina kasa lura parakiteinawa akiri tokonyuta nakasti haniwak umarainto kam nakasti parakiteinati kumatapatsti akiri utanakarusti his anta parakinwa ukakik paraki uga utanakarusti pakisaki saluwarang kasulis kolkempiwa multasti uca parakina ukatsti serves kahanaka sillas sata mesas ukakik paraki yakaya nakasti kalawa tokonyuta nakatsti apsup parakina ya tia urakam pisaran tasip kakiyani Cuba markanja coronavirus usuta queja vacuna collera kalut parakiu hicha paxi tukuyawa Organización Mundial de la Salud ukata ipehuitatja askiwa aka vacunaja harukaja hariwa sasirwa sarja parakpachani ukchin kamaja Pfizer BioNTech huparakasti Omicron tokokata coronavirus yang kausuro ainest enyatakeja kurhama punisa vacuna kolla kalut atas pajas asinwa yang asip karaki Wasuyuna bakterina kapasti COVID-19 yang khusuna bakuna nakapana lapina kapawa lokap haraki Soberana 2 ukakik paraki Soberana Plus uka bakuna nakana Organización Mundial de la Salud uka taipiro ukamata takap harakiwa kunay mana iu hawinaka katukanyataki yaka bakuna nakapasti utharakiwa Abdallah Ukyama ukasti ukamkik parakiwa OMS uka taipirusti lokasip karaki akira koyasti nairakat bakuna rakiwa Amerika Latina abiyala chakahana ukasti yatungtung kapayani porsiento ukas ke kusarakiwa kuwa suyusti amuyarakiwa pataka warangkan warangkapa bakunanaka inokanyataki ukamata ukanakasti apaya parakispawa Vietnam Iran Venezuela ukakik paraki Nicaragua suyunakaru Pfizer ukakik paraki BioNTech ukataipitsti hakinakarusti aptap harakiwa ukamata yatkatanyataki Omicron kastusutaki akiri bakunanaka aski kusat ukahanicha ukanaktoki ukamatsti yathatap harakiniwa hilir hakinakaru peskatun kapeskani marani nakarusa Pfizer ukataipita yathatawinaktokitsti kananchanirakiwa hupan bakunanakapasti aski kusausasina Omicron kastusutakiha hanukatsti hukampi yathatanyasa munasip kakiwa ukamatapat hahichasti suyap harakiniwa marsupaksina kunhamasa bakunanakapaha ukanaktoki Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social Pertereja, Sociedad Nacional de Pesquería Perteri Pampigua, Kipka Ventanilla Ukachakauhitaroja Chaullaca Turinakataki Ukakip Karaki, Alhasiri Nakatakiwa, Mankayanakwa, Parakitaina. Boluarte Hupasti, Akamar Kachiri, Kauchapinakatit, Akesiwa Hakata Sepeja, Hupanakatakeja, Coltea Plakaurakata, ministro Perterimpeja, Colteja Churatas Pasasinsa, Amuy kipatas pausa sin wasarakina, kurja vapurisa y atkatap hayan. Mankayana Campiu, Comanzumana Campiu, Pachacutek, Chacarusti por Ascaragitaina. Desarrollo e Inclusión Social David Risti, Abascaragitaina. Kitinakas Ventanilla, Laramcot Chacana. Hankust atas Hakatasip Caragitaina, Hupanakataki. Mankayanaka kun Hamas Hupanakasti, Petróleo Garanta Tambi. Hankust atas Hakatasip Haraki. Patakuila Masinagataki, Comanzumana Campiu por Asin Karak, Hankust Atanagataki. Hanentas Karakin, Bono Yanapanacas Caragitaina, Uniano Casip Caragitaina. Pachamampi Hankust at Hakata Sirinagataki. Jueves Urunsti, Matapisita Karakini, Economía Ministrombi. Ukataipit, Kaukaponiso Intas Karakini, Ukanakiatis Kenyabataki. Midi Sukat Kamachina Karjamoyati Karakini, Consejo de Ministros Taipiro. Ukatu Kanagasti, Kamach Lupiwi Taipinoa, Hanpach, Hanantas Karakini. Boluarte, Empresa Repsolampisti Haniwak Karagindi. Kunhamas Yakipir Nakarinakasti Haniwa, Irnakanidagisti Jauseatap Karagitaindi. Takas Karakiwa Matapiña, Repsol Empresa Kitapanakambi. Histas Karakiniwa Kunhama Gatains. Mais Karakiniwa Hilat Kuyakanakaru Kitinagatihan Irnakapkaraki. Hupanakar Irnakayap Hanyapa. Akahan Kus Awinagasti Kunhama Repsol Daipitut Karakina. Ukatu Kanagasti Hanka Unyanakawinakarhama. Hani Pokas Karagiti. Hanistas Karakin Yana Panagasti Porteas Karagitainua Sociedad Nacional de Pesquería Jupanakampisa. Ukatu Kasti Ankon Kamas Changay Chakarus Port Askarakispa. Tunka Pescani Naira Urunakan Ayokapaxita Kaliwarma. Taipit Port Askarakineja. Ukamat Uñano Kaskarakini Ayuharus Port Askarakini. Niatukt Endagisti Yati Karakinoa Venezuela Chakari Yanaps Maikaragispa. Guarantawi Omaya Sinyabatak. Chaulia Caturina Campi Ukamas Kitinagati Aljanyampi Sarnakapkaraki. Upanagasti Yanap Atakpai Sumampi Yak Asip Haragitaina.
Ya tío que campi serán tasip kakinyani murata marca más inaka Sociedad de Minería y Petróleo. Hal uka taipiu hitatha Repsol para karuha proceso sata ukampi white aparaki. Kau chapi isna kanira kati aka empresa taipila isna kapheja hupara kaha kunat punsa ventanilla chakau hitalha petróleo holarama kutaru 40 watatainaha ukara tatani atiane pspana sasirwa white aparaki. Uka kip karakiwa kau kita dekati aku dengan anyu cataha unhaskeha akiri compañía sata ukata ipiu hitatha pichanya oma chanja yanap asip pana sasin sa kupara kaha mait aparakiwa ukchin kamaha hidrocarburos empresa nagasti kipka maquinarias equipo sata hal ukayana kampiwa anyu chata chakau hitanaka piche anyataki oma chanyatakeha yanap asip paraki sasin sa ya tiene parakiwa. Ya tiene un pisarán tasip kakiyani CNN Huparakawa Pedro Castillo Perusium Malcumpiwa Aruski Paparakina Hichaja Payiri Takwa Huparakaja Ustian Haparaki Pedro Castillo Perusium Malcuja Antaja Parcau Hitaracatwa Arsura Kitaina Ukakip Krakiwa Bolivia Marca Larama Kotaro Mistuña Pataqueja Churata Kispausa Sinsa Sarakitainao Kurjapa Polisa Kiri Yatiaweja Akankiwa CNN ukataipitsti pairi hisktaviwa apsuneraki ukataipinsti Pedro Castillo Malcusti Aruski Paraquinua México Soyuti Yatirimpi Fernando del Rincón Jupampi ukachakansti Casio Malcusti Haisaraquinua Bolivia Suyuro Laram Kutaru Manteñataki ukakik Paraki Arsuraquinua Taika Kamachi Constitución Maiteñataki Pedro Castillo Malcusti Hanencharaquinua, Perusi Marcachirinakawa Kamsap Harakispasa, Bolivia Suyo, Akalaram Kutaro Mantanilla Patakixasina. En un evento, lo dijo, ni ¿verdad? siquiera se me pasó por Mapachan Snayak Sarakit, Hanip Akayaros Purin Karakint, Kunapachetach Malkutak Sarkat Ukapachanach, Ukatichach Amuy Kiptanyarakispao, Marcachirinakaros Hisktanyarakispo, Hanip Korpa Hanakatik Palanya Karakit, Hanukast, Maisa Hanakarus Mantanyarakio, Ukamanakampist, Hanius Karakt, Bolivia Suyuroch, Laram Kotau Chirayanek Sasach, Haniu Nayak Ukanaka Amuy Karakt. Yakapachan stiar surakinwa, mait naktokita, warang kalyatung pataka yatung tungka kimsani, ukatay kakamachi konstitusyon ukatokita, ukat stisarakiwa, haniwa ahlis karakispati, ukamas luras karakispati, machakatay kakamachak sasina. Claro, ¿sabe de qué año? Akiri konstitusyon tay kakamach, warang kalyatung patak yatung tungka kimsan ukamaratarakio, ukat pachanakas mahitaharakio, kunehamatih pachanakas sartkih. Ukat sarnaka winakas maihaki ukanaktokits, tay kakamachik, ukarham chakan chasinya parakio, kunhamate kitina katih mangka chakan sarnakap kupanakarust yakanyarakio, markachirinakaru yakanyarakih, ukamatake chakar kunakan kayanakas purinya pataki. Nayast irna kanyatakist iyaw sarakt, patungka kimsakal kone Julio Paxi pawarangka patungka sohtani markam. Ukakik parakia kasu malkusti, hani kuspechakar sunyak munkarakinti, Venezuela, Cuba, ukakik parakia Nicaragua suyunakatha, kunhemat ukachakanakansti, munatanakaparua apnakapharakina, ukatsti Peru suyusti, haniwa, ukasuyunak kamakapnakatakaniti sarakiwa. ¿Qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como... Cuba suyutokits nayak amuyerakt, mahilat suyham. Ukat hisktanyarakispaw Cuba suyun markachirinakar. Diktadura sat, munatanakaparut apnakan ukahanichu konaktokit. Ukat nayak hanimun karaks, yakasuyunak, aka Peru suyusarnakawinak arsub hanya nakapatakih, ukat senayak, haniu kunapachans, kunhamate Venezuela, Cuba, ukamas Nicaragua ukachakanakan apnakaskan, ukanak hemak nayak aka Peru suyunak sarnak karakstih. Yatiri Fernando Rincón Jupasti Kanancharakiwa, ang kasuito kita kunayman na irnakawinakata, pero suyo gobierno taipitsti, haniwa kusak kananchatakit sa sina. Pedro Castillo Perucio Malco CNN Ukampi Aruski Pawitja May Maywa Abuitane Paraki Dina Boluarte Malcura Arquiripaja Pedro Castillo Perucio Malcoja Perú Marcachiri de Cataquiwa Esnacan Jamorejas Asin Guasarakina Ministra de Cultura Acaure Casata Perteresa Arsuniraquina Pedro Castillo, Hidiri Perteristi Chictascarakino, Nairiri Aruskipawina, Cadena Internacional Taipimpi, Kunaimanat Histawina Kasut Karakina, Ukataki Ukanagaruskut Ekarakino, Ukamas Pekanchawi Taipitsia Kadoketskan Kusawin Tatagarakina, Ukatukanagata, Yatias Karakina. Akachakan hukat yathatanyas karakio, ukat nayahaniw, luna de miel ukataipirok sargarakt, kunhamati yaka gobierno nagak, ukachakarok sarapkan ukamak.
Dina Boluarte Melkun Narkiripasti Khanais Askarakino Pekenjawi Daipita, kun jamás Yatekas Karagitaina Pek Awitaki, Ukatukanaksti Haniu Kitis Malkutaki, Yatkatasin Yurkitik Sasina Khanais Askarakina. Él ha dicho bien claro que no. Hanpachar Hataskarakina, Malkutakisti Hani Hipach, Wakichas Karagitaini, Ukat Markachirina Gasti Kuntia Kamarkansti Munapkaraki Ukat Ukanax, Unt Askarakia, Inampich Amanjasis Karaki Kunati Wakiskaraki Ukanakampi, Pokasinya Pataki, Lup Inokawinakampi Ukanaxti, Amuyaskaraki Pokanya. Kultura Taipit Iri Gisela Ortiz, Arhat Karakino. Pekenjawina Yatia Tanakapata, Markachirinsti Takini Yatsuf Haraktan Ukam Untarakina. En este país, que es nuestra escuela. Akamar Castilla Tekan Jamaspati, Ukat Perú Suyunut Kirinaka, Markachirinaga Haraknaya. Armtayanaka Sutjaskaragis Paukat Hani Yatsuinagasti Parlas Karagiti. Ukat Ukanagasti Hani Kusakaragispati. Ukat Hani Kitiskut Karagit, Panjawinagampi Chit Edagija. Boluarte Untaskarakina, kun jamás Arktawinagasti Utkarakina, Hiliripek Awitaki. Ukatukanagasti Yatia Taipits Karantaskarakina. Ukamas Arhat Karakina, Hiliripek Enchawitaipita. Hasanchata Karagiteino, Unyano Kanyataki. Ukati Akadoketsti Karantaskarakino. Hupanakai, Unyano Kapharakpajanija. Okde, Ukataipi Uhitat ha Perú Marcasaruja, Mayachas en Hapma, Sasinwa, Haustani Parakitaina. Oscar Maurtua, canciller Erteresti, Akiri Taipiuhitan Hakim Satunka Kim Sakan Kuri Ukama Suyuraka Haruka Markanakawa, Mayasa Sitaha Hakat Asepej, Ukamata, Voltaire Taurakampi Suma Irakapajapataki, Ukatahichaha Haust Epsito Ukaha Aski Puriusa sin Wasarakina. Perú Soyo, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Ukan Cañapatake Sartgeu, Akereste, Koleketa y Pinakan Uñakip Asiñataki Ukatake Wacht Ataanaj. Chakansa, Sapamainen Arunakapa Ist Asiñapatak, Democracia Valoranakapasia Asiñapatak, Estado de Derecho Estana, Ukamas, Marcacherena Kankamachena Capacia Cañatak. Haniwa Kakuna Munayanakat Lorata Karakit, Ukat Haniwa Kakuna Muyawinakatutik, Sintico Pehat, Ukamas Sintich Ahat Ukanaka Karakit, Kunahamataka Chakans, Kunakusalora Winakatutik, Ukanakarakiu Akasuyunakanach. Colombia Soyot Pachau, TV Perú Noticias Beu Aruskipt Anaj, Hopas Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico Ukamatapeuenqueu, Maurtua Cancillera, Soyosas Hukpach Amtatanak Pucañanakaj, Otgeu Sarakenau. Nos están Ukaticha Hutes Karakiu Luraña, Irenakawinakas que Pechwakichetanya Pataki, Ukakik Paraki, Pachoma Murajerus, Ankachakauhanakans, Kunakusa Irenakawinakas, Utkenya Pataki, Ukakamacham Tawinaka, Huichawakisraki Pokañaj, Ukamat Kunanakatimunas, Ukanakar Puriñataki. Akaroman Tantañatakej Soyonakaj, Wale Uñakipt Atapjej, Kun jamás Kolk Apnakapje, Gobernanza Pública Estana, Yatichau Yatakau, Coleño Tataipet, Corrupcionar Atipjeñatak, Pachamasar Uñichtanyat, Yakatokenakat, Ukat Peloret Asispasti, Soyosaj, Pesca Soyospau Auyayalat Pacha, Okaruj Chile, Costa Rica, Colombia, Okabarak México Soyonakaj, Cancilleraj, Ataque Ulora Siña Pausarakenaj. Nanakan Karakiuhicha, Akanak Ataki Kunas Luriñatak, Walhacha Hanakat, públicos, privados, Ukakik Paraki académicos y Atjatawinakats, Ukamatakiri Lurawinak, y Renakasiña Pataki. Maurtua de Romaña Cancillera Hakamra Kuyatianenaj, Amtatanak Reformanakampi, Ocedero Mantantañatakej, Cancillería o Kamas PCM en Kiwakichañanakaj, Okam Embajada de Perú, Francia, Kiren Aruskips Añatak, Uxachaka Ujetana Iwakichaseskej, Suyusan Berost, Brasil, Bulgaria, Argentina, Croacia, Okamarak Rumania Suyunaka Wacht Atapjarakenao. Yadia Urakampi Saranta Sipkakillari Kultura Hakaura Casa, Chapterina Garoja, Yankausoja, Akist Eurakiwa. Ukatua Kiri Ministerio Pehtawi Taipitha, Topterinaka, Warut Erinaka, Yakana Kampi Lutirinaka Hakunhamansa Hakata Sepreja, Haktapi Prayani Ukamata, Ma Suma Chamanchawi Utayapataki, Irnakawisa Nairagataru, Irptata Yapataki, Sasin Wasaparati, Kurhama Purisa, Yatata Prayani. Likataipit Mahisk Awembech, Yankaus Pachana Kune Hamas Saranak Awinakas Chamancherenak Iranakawaphan und Aymunapre. Ukamatay Ministerio de Cultura Pequeñuta Taipet, Kuni jamás Uxachaka Ujitan Iranak Awapjana, und Aymunaprej.
quienes pueden participar. Kitenagas akan abhasbaq teknikona, kawador erenak, teatro, circo, tokowinakat, artes visuales, tana samicherenakas, eterenakas, qilqirenakas, atampe ullanyataquillana perenakas, hupanakas akan gapharaki, sinet taller lorerenakas akan gapharaki. Qhipayat qatawihpa warang tungliatun kanmaran absusenak, ukan pa patak pakayoktung soktan warang erenakaw, saranakawinakas chamanchaphanak. Mas tokan hichanyang kaos pachan, machak erenakawinak uthatapata maicht awinakas uthas pausanip harakenaw, ukat pi akirhisk awihwaliwake serek. Los primeros meses, no sé si Hayo katayna nakaunch aymunat kun hamanyang kaos pachan ya katokanagan erenakapro katokanagat. Kunak mis sunchini u kamar hamao machak politika nakachek nokt abhanek u kam yanakt anyatages u kakip karakik atampi saranakt awinakash amanjanyatak. la intención de este Chakas hijab heskatun khep maranakan chamaska pone na imayir paksinakan warurt erenakata kisame cherenakata gis cuarentena katanaka patu halich amaska pone na u katakir hisk awin bek kun hamas yakha machakanakan erenakt onakapat u kai unch esidmones. Homati saranaka winakash amanchiresta, hisk awero mantasomach, portal web infoartes.p uxataiper, ocas, mayor oronaka sarak kepan anat paxikamauhist arataskanech. Yatekawi yatichawi, ministro Pechteriwa Arsulirakira, Kipka Machaca Pechteri, Cauchapite Acuero Rakarja Hichaja, Instituto Peruano del Deporte, Ucatay Pijitana, Julio Rivera Jupawa Pechtaraki. Upaja kusawa kichatawa kiri taipe hitana pestaña pataqueja sa situación aquí. Arequipa sulca su chacaujitatwa, Rosendo Serna, Esteresti, Uparoja, Perú Marc Pachana y Atecawi y Atichawi, suma de Iracataru, Irptaña Taquiwa, Uthat Yawataja Sasinsa Sarakina. Hani ucap karakti ya hanu interiroh, kedite han anatayanak toket uit kuparoh, ukamas kedite akair nakawe hanu int ke kuparus, ukamawa hanan cherakina, Julio Rivera kuparut hatayatapatha, IPD ukataipini pektaripkama, yatichawiate gautoke ministro Rosendo Serna hupasti hanan cherakiwa, naira pejonateri ukatukita, kunhemati sarakiwa hupasti aski kusanateri usasina, ukamata patsti kunati munaski akirir nakanyaru mantanyataki, ukanakarusti pokaski usarakiwa. Jupastiat Hatausinst Mistura Kiteinao, Instituto Técnico del Ejército Cataipit, Ukats Mayat Hatavislura Rakiteinao, Gerencia Deportivo Cataipin, Ukamata Patuparuj Katokatakir, Ukats Hiskap Haraktukanaktuket, Recursos Humanos Hupanakaruj, Kunehamaskis Akanaktuket, Kunanakasut Haspach, Yatichev Yatautoket Ministerio Cataipirus, Machak Pechteri, IPD Ukataipina Uthatayatatsti, Akiri Hakisti, Paulo Guerrero Hupan Hilap Hamarakiwa, Ukamata Patsti, Mar Resolución Ukasti Inokata Harakiwa, Ukamasapsup Harakiwa, Diario Oficial El Peruano Ukataipiruja, Akachakan Stakasirakiu, Sulika Suyunakara Panyatak, Kunhamate Amuyo Vinakas, Yahachakanakauhar Purinyarakio, Ukamat Ukachakauhanakan Siat Hata Utanakas, Kuspach Askichanyatak, Akiriatia Wintatatsti, Yatichaviatahau Tukita, Wainanak Tukita, Ukagik Parakian Tukita, Komisión Irnakirinaka Kamachlurita Taipitsti, Maitap Harakiwa Yatichaviatahau Tukiru, Curriculum Vitae Satas, Iranakau Sarnakavipatha, Akiri Naira, Pejuanatrina, Serna Roman Hupasti, Ukamanakawar Surakina, Arequipa Ukachakat Pacha, Kunhemat Ukauhansti, Maya Tekanyutawa Inokarakina, Kunhemat Ukampisti, Patakat Sahila Yatakarina Karua Yanaparakini. Puno Sulca Su Chacauquitaro Hichaja Put Abjayari, nuevo amanecer Los Aymaras, Yapuya Puchirinacaja, provincia Chucuito, Juli Chacauquitaro, Ajuparacaja, Separaki, Wali Juzwayapsa, Yapucha Paraki, y Chancutirja, Huaracaponi, Unairacatja, Sunar, Ucata y Perúa, Cantes Japaraquitaina, Kurjama Sakiri y Atiahueja, y Adjatapjayari. Puno Sulca Suyuna, Chucuito, Juli, provincia Chacauquitanua, nuevo amanecer Los Aymaras, cooperativa agraria, Yapuya Puchirinacagua, Mairacatja, partida registral Satwa, Sunar, Taipirua, Abstaparaquitaina. Ucamaya Pataqueja, Dirección Regional Agraria, Proyecto Granos Andinos Orgánicos Taipijitatua Yanapta Parajitaina. Kurjamati, Pacaltunca Mayani, Cotonaca Yapuya Puchirinacampiwa, Juli, Pomata, Cepita, Huacuyani, Ucakipkaraki, que Yuyo Sulca Varga Chacauquitanacanwa, Mayachasita, Walicus Punwa y Raga Parajitaina.
Akiri proyecto Utahuitua, Yapuya Pucherina Caja Hichaja, Suyusaru, Ancaja Surakaru, Irak Ataruke, Achuraka, Apteya Takeja Walikuswa Jupara Caja, Wakicha Parakine, Ukabatsa Jupara Katakeja, Kulkeja la Cahueja Utascariwa, Kutiri Paxira Carja, Tractor Agrícola Sata, Ukwa Jupara Carja Chura Parakine, Ukampi Suma, Akiri Sulka Sucho Caujitarja, Walikusa Yapucha Payapataki. Perterina caja Warankaya tung pataka hila ukama yapuya pucherinakawa. Akiri taipenja isnaka parakine. Ukatsa kimsakal cooperativa sata ukama kotorakasa inokata karakispa. Perusu sana hukampi walikusa yapuya pucha panyapatakeja sasinsa amuya sipkarakiwa. Hanyanya pana ukabaja puro sulka suyo kawitara Yapuya Pucherina Caja, Arun Tataptao Mira Hirat Cuyacaraka Takerin Piwa, Tunca Kimsani, provincia de Cahuitara, Ucampeja Tukteatajewa, Acá Yatia Wempeja, Aruma Antigua Wasitata Kucharepahu, Campi Yatia Uraca Atasitao Hichacucha, Novachis Wakicha Wiru Katoka Pañani.